السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے الپرسلان سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 53 کے آنے والے ٹریلر کی۔ ناظرین، یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چل رہا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا بڑھتا ہوا سسپینس دیکھنے والوں اور سننے والوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ الپرسلان کہتے ہیں، کانت لیون تم محاصرے میں پھنس چکے ہو۔ الپرسلان کانت لیون کے سپاہیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ناظرین، کیا سفریہ خاتون الپرسلان کی مدد کے لیے آ رہی ہیں؟ بزنطینی تاجر کون سی سازش کرے گا اور کس کو قتل کروانے والا ہے؟ اور تاجر کس کی سانسیں ختم کرنے کا کہہ رہا ہے؟ کیا کانت لیون ایک بار پھر شہنشاہ بغرات کو پھنسا چکا ہے کہ وہ دوبارہ الپرسلان پر حملہ کرے؟ کیا اس بار الپرسلان شہنشاہ بغرات کو قتل کر دیں گے؟ کانت لیون کہتا ہے، میں ہر حال میں جیتوں گا۔ قادر ارسلان نے شیراز کا علاقہ واپس لینے کے لیے فرانسیلو پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں فرانسیلو کامیاب رہا اور قادر ارسلان کو گرفتار کر لیا۔ کیا تلوار سے فرانسیلو جس کو قتل کر رہا ہے وہ قادر ارسلان ہی ہیں؟ کیا قادر ارسلان کو ان کے بیٹا بچا سکے گا؟ کیا الپرسلان اس اقدام کو روک سکیں گے؟ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو الپرسلان 53 کی ریلیز ڈیٹ بھی بتائی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں موجود پلے اسٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی آفیشیل۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ میں آپ کو تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، اوپر بتائے گئے موضوعات پر تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں۔ شہنشاہ بغرات ذلیل آدمی جان بوجھ کر تباہی کی طرف کیسے دھکیل سکتا ہے؟ کیا بات چیت چل رہی ہے ابھی تک؟ الپرسلان کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا اگر میری بات کا یقین نہیں کیا، حالانکہ ہمارے منہ سے حقیقت کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اب یہ رہا میری بات کا ثبوت۔ تم سارے لوگ سپاہی اکٹھے کر کے مجھ سے لڑنے آن پہنچے، مگر ان کے اور پیچھے کھڑے آج شاہ کے قلعے کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ آرتوک صاحب، آتسیز صاحب اور آور صاحب، آپ میری بات غور سے سنیں۔ اس جنگ میں آپ لوگوں کی ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ اپنی فوجیں ساتھ لے کر امبرت، مریم نشین اور سوبین شہر فتح کریں اور میرے باغرات کے سامنے میدان جنگ میں کھڑے ہونے سے قبل ان قلعوں کی چابیاں میرے پاس لے آئیں۔ آپ لوگوں کے قلعوں کی چابیاں تھامنے والا میرا ہاتھ، آپ لوگوں کا خون بہانے کے لیے تلوار اٹھانے والا ہے۔ اب فیصلہ کر لو، رومیوں کے ظلم کے سائے میں رہ کر اپنے لوگوں کی جانیں لینے والے کانت لیون کی کٹ پتلی بننا چاہتے ہو، یا پھر اپنا رخ میرے یعنی عظیم الشان سلجوقی سلطنت کے سلطان چاغری صاحب کے بیٹے محمد الپرسلان کے انصاف کی جانب موڑنا چاہتے ہو؟ مجھے کانت لیون کی جانب سے کسی مروت کی امید نہیں ہے، لیکن وہ صرف اپنے دشمن کے ہی نہیں بلکہ اپنے دوست کی پیٹھ میں بھی خنجر گھوم سکتا ہے۔ اب فیصلہ کر لو شہنشاہ بغرات، اپنے اور اپنے سپاہیوں کی جان لینے والے ذلیل کے ساتھ اتحاد باقی رکھ کر میرے خلاف تلوار اٹھانا چاہتے ہو یا حقیقت کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ جام قبوس، امید ہے صلح نہیں کرے گا، کچھ تو گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ کانت لیون اپنے کیے درے کی بھاری سزا پائے گا۔ ہم یہاں لڑنے آئے ہیں شہنشاہ بغرات، اب اپنے دوستوں اور سپاہیوں کے انتقام کے لیے مزید کس چیز کا انتظار ہے؟ اب جاؤ اور جو کچھ ہوا کانت لیون نے جس طرح جال میں پھانسا ہے انہیں سب کچھ اچھی طرح بتا دو۔ لعنت ہو، اصل بات جاننے کے لیے مزید صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے شہنشاہ بغرات؟ اتنی دیر تک کیا بات چیت ہوئی؟ مجھے بھی بتائیں۔ ہمارے لوگ اور سپاہیوں کو الپرسلان نے نہیں، کانت لیون نے مارا ہے۔ یہ رہی حقیقت جسے میں بھی جان کر چونک گیا۔ بادشاہ راضی ہو گیا سلطان من، ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے والے اب خود ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ اب جنگ لیون اور ان کے درمیان ہے۔ یہ کیا بےہودگی ہے کانت لیون؟ اطمینان رکھیے شہنشاہ بغرات، سپاہیوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں آپ؟ حقیقت سب کے علم میں آئے گی۔ ہماری پیٹھ میں جو بھی خنجر گھونپے گا وہ سزا بھگتے گا۔ اب آنی چل کر لیون سے حساب لیں گے، مگر پہلے ہم اپنے سپاہیوں کو اصل قاتل کے بارے میں آگاہ کریں گے تاکہ ہمیں ڈر کر پیچھے ہٹنے والا نہ سمجھیں۔ حقیقت کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، سپاہیوں کو بھی نہیں، یقیناً آپ نہیں چاہیں گے۔ ان کو تباہی میں دھکیلنے والے آپ ہیں۔ لو ڈاک شاک، چلو، لعنت ہو۔
आसिफ साहब आदि फौज फतह किए जाने वाले किलों की कमक के लिए रवाना कर दें। फौरन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएं। आप लोग अमृत, मरियम नशीन और सोबीन शहर में रहेंगे। कोई भी चीज़ हमारी तुर्क दुश्मनी की हकीकत को बदल नहीं सकती। शहनशाह बगरात, अभी भी ताखीर नहीं हुई। इनका पीछा करके सबको ख़त्म कर देते हैं। मैं सिर्फ हकीकी दुश्मनों से लड़ता हूँ। लॉर्ड शाक, आप गलती कर रहे हैं। शहनशाह बगरात, चुप रहो, नहीं चल रहे हैं। हकीकत किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सिपाहियों को भी नहीं। हमारे कमांडरों को फौरन छोड़ दें। शहनशाह बगरात, गिरफ्तार कर लो इसे। मैंने कहा था आप गलती कर रहे हैं शहनशाह बगरात, मगर फैसला बदलने के लिए अभी वक्त है। सब लोग मेरी बात सुन लें। हकीकत वो नहीं जो नजर आ रही है। कांत लियून ने हम यहाँ अल्परसलान से लड़ने आए थे शहनशाह बगरात, भागने नहीं। आप डर कर पीछे हट सकते हैं, मगर मैं और मेरे सिपाही तुर्कों पर हमला करेंगे। तुर्कों की मौत। सिपाही भी नारे लगाते हैं, तुर्कों की मौत। सुल्तान मन, आपका मंसूबा इन सब की सोच बदल कर रख देगा और अब वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। सफरिया खातून शाबाशी की मुस्तहिक हैं। अगर वो ये कागजात ना लाती तो हमारे पास अपना साबित करने का कोई सबूत ना होता। सुल्तान को अगर उस ताजर के ताकुब का ख्याल ना आता तो अब तक हम सब मर चुके होते। वो काफिर पीठ पीछे वार ना करते तो हम हाथ हिलाए बगैर मौत के घाट उतार देते। आपने हर मुमकिन कोशिश की है और हमारे सामने ढाल बन जीते रहे बातूर बे। आपके जख्मों के लिए मरहम ले आते। ठीक है सुल्ताना, कादिर साहब के साहबजादे मर्दान आए हैं। मर्दान साहब, चलते हैं। खुश आमदीद मर्दान साहब। अगर आप अपने वालिद कादिर साहब से मुलाकात करने नहीं आया, हिसाब लेने आया हूँ। किस से क्या हिसाब लेना है आपने? शहराज के बारे में किए गए फैसले का चचा अल्परसलान साहब से हिसाब लेने आया। मेरे और मेरे वालिद की तलवार का हक शहराज कैसे फाजलियों के हवाले किया जा सकता है? वालिद इस सब पर कैसे राजी हुए, ये लो पूछ लूँगा। मेरा ख्याल था कि इससे कबल आप अपने वालिद की सेहत के बारे में पूछेंगे। लगता है आपके नज़दीक आपके वालिद की कोई अहमियत नहीं है। जहाँ तक हिसाब किताब की बात है, आली सल्जूक सल्तनत के चप्पे चप्पे का तसर्रुफ सल्तनत के सुल्तान अल्परसलान के हाथ में है और वो अपने हर फैसले के बारे में सारे जहान के मालिक अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, तुम्हारे सामने नहीं। अब अपने वालिद से मुलाकात करनी है या नहीं? अगर मिलना चाहेंगे तो शायद मैं इजाज़त दे दूँ। सिपाही आपकी रहनुमाई करेंगे। मुलाकात करूँगा, बिल्कुल। सफरिया खातून हुक्म देती हैं इनको इनके वालिद के पास ले जाएं। हम शहनशाह बगरात की तरह बुज़दिल नहीं हैं। अपनी जान की बाजी लगाकर भी रूम से गद्दारी नहीं करेंगे। शारदा लोग अपने सिपाहियों से कहता है, तुर्क हमारे दोस्तों और भाइयों से धोखेबाजी की कीमत चुकानी ही होगी। फौज तकसीम हो चुकी है, इनकी तादाद कम है। क्या वो नहीं जानते कि हमने शहराज और आसपास के इलाकों को सुल्तान तुगलुल के हुक्म पर फतेह किया है? मर्दान वे अपने वालिद से कहते हैं, चचा ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या वो ये नहीं जानते कि हमने शहराज और आसपास के इलाकों की लड़ाई सुल्तान तुगलुल के हुक्म पर लड़ी थी? आपने इन्हें बताया नहीं। आपने नहीं कहा मैं राजी नहीं हूँ। आपने अपने हक यानी तख्त से दस्तबरदार होकर इनकी बैत कर ली, मगर इन्होंने आपकी मतहती में मौजूद जमीन लेकर किसी दूसरे को दे दी। चचा को फौरन इस फैसले को वापस लेना होगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुरसकून रहो, पुरसकून हो जाओ, जोश मत खाओ। आप चागरी बे के बेटे नहीं है बाबा। चचा जिस सल्जूकी सल्तनत पर विराजमान है वो आपकी मिरास नहीं था। अपने भाई से इतने डरते हैं कि जिस पर कादिर अरसलान अपने बेटे मर्दान के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करते हैं। मेरा मकसद ना समझने वाले तुम अंधे हो। हमने सर झुकाया है ताकि अपना सर बचा सकें। अल्परसलान से लड़ने वालों का हाल देख लो। इब्राहिम मिनाल, कुतलमश, सुलेमान, इनमें से 2 तो मारे गए और एक हार गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने गलत वक्त पर सर उठाया था। अक्लमंद अपने दुश्मन के खिलाफ सिर्फ तब ही बगावत करता है जब वो इसे कत्ल कर देने पर कादिर होता है। समझे? दुरुस्त कहा बाबा। मैं आपका मकसद नहीं समझ पाया, माफ कर दें। चचा के खात्मे की ताकत हासिल करने तक मैं भी सर झुकाऊंगा और मुंह बंद रखूंगा, हरगिज नहीं। कादिर अरसलान कहते हैं तुम चुप नहीं बैठोगे बेटे। तुम्हें जिस बात का यकीन है उस पर अमल जारी रखोगे और मैं सुल्तान का वफादार बनकर बाकी बेटे को संभालने की कोशिश करूंगा। भूलना मत, वो दिन आने तक किसी के सामने जाहिर मत होना। क्या नाजरीन, कादिर अरसलान बगावत करने वाले हैं। तुमने अच्छा नहीं किया मंसूर। शहराज की बात तुम्हें कादिर साहब तक नहीं पहुंचानी चाहिए थी। अब हालात बिगड़ने दें और ख़राब होने दें हालात। अल्परसलान साहब हुक्मरान ख़ानदान में हक रखने वाले तमाम अफराद को कमज़ोर कर रहे हैं। हमें यहाँ कैद करके हमसे आज़ादी छीन ली है, अपने भाई की ज़मीन छीन ली। जल्द ही हमारी सांसें भी काट देंगे। आंखें खोलो मेरे भाई, अगर हम अल्परसलान के खिलाफ एक ना हुए तो हम सब खत्म हो जाए। आनी किला। कांत लियून, तुम और मैं बेहतरीन टीम है। कांत लियून अपने घोड़े से बात कर रहा है। जब तक हम साथ हैं हमें कोई नहीं हरा सकता, जानते हो। शुक्र है तुम मौजूद हो फर्नांडो। जनाब अल्परसलान मरियम नशीन सोबेन शहर और अंबर पर कब्जा कर चुका है। क्या एक और मसला भी है, हम आज तक हल नहीं कर पाए। शहनशाह बगरात सल्जूकियों से जंग करने से पीछे हट गया है।
कांत लियोन कहता है, लानत हो, आनी आने के लिए अल्परसलान के सामने कोई रुकावट नहीं रही, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? सोचो लियोन, सोचो कैसे। दस्तर खान उठाओ और नक्शा। बांगूत पुल तो अब नहीं रहा। अल्परसलान को आनी आने के लिए तौनाक जंगल से गुजरना होगा। आगा राक नामी गुलामों की खैमा बस्ती इस जंगल में है। अदरियान, सवैस्ता के किलेदार को फौरन मकतूब रवाना करो। इसे कहो कि तमाम सिपाही और भारी हथियार कारा नागिनामी जगह पर पहुंचाएं। अक्लमंदी का काम है जनाब। तुर्क जब इस महज गुलामों की बस्ती समझेंगे तो सीधे निकलते चले जाएंगे, और जब वो आनी आ रहे होंगे तो हम खामोशी से निकलकर पीछे से इन पर टूट पड़ेंगे। नहीं बेवकूफ, हम अगर आग के सिपाहियों के जरिए सल्जूकियों को नहीं रोक सकते, मगर इन्हें तंग कर सकते हैं। अल्परसलान को अगर आग का सिर्फ गुलामों की बस्ती नहीं बल्कि एक खतरा तस्वुर करना होगा। इसलिए तमाम की तमाम मुंतकली दिन के वक्त होगी और सल्जूकियों के सामने होगी। अगर वो लोग आने से पहले अगर आग की जाने पड़ेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा और सल्जूकियों को हमेशा के लिए आने से दूर रखना है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अल्परसलान की एपिसोड नंबर 53 की रिलीज डेट 25 अप्रैल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।